बैरिस्टर साहब, इस बार कोई इरादा है आपका कि आप कोई ये कॉन्फ्रेंस होने देंगे, या पहले जो 2-3 कॉन्फ्रेंसेज हुई उसमें हमने देखा कि वो बेचारे जगह ही ढूंढते रहे, कॉन्फ्रेंस होने ही नहीं दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नईर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस भी जो कराना चाह रहे हैं, बिल्कुल इनका हक है, ये बिल्कुल कॉन्फ्रेंस कराएं, लेकिन कॉन्फ्रेंस किस चीज़ पे है? अभी असद कैसर साहब की आपने स्टेटमेंट चलाई और आपने बताया कि उनकी ये स्टेटमेंट थी। आफ्ताब शेरपाव साहब से मिले, उन्होंने कहा हम आइन को असल हालत में बहाली की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो असल हालत तो ये है, जो 73 का आइन है उसमें तो फिर कोई भी तरमीम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। 18वीं तरमीम का जिसका ख़ुद जो है मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब एक हिस्सा रहे, एक पार्ट रहे, इसी तरह दीगर ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं जो आज ये तहरीक चलाना चाहते हैं, ये किसी न किसी आइनी तरमीम जो 26वीं आइनी तरमीम से पहले 25वीं आइनी तरमीम 25 आइनी तरमीम तक हुई थी, उनका हिस्सा किसी न किसी शक्ल, किसी न किसी जमात, किसी न किसी पार्ट में तो रहे। तो क्या ये असल जो शक्ल है वो तो फिर ओरिजिनल तो 73 के आइन ही होगा। अगर उसमें वापस लेके जाना चाह रहे हैं तो फिर बिल्कुल पाकिस्तान को रिग्रेशन की तरफ धकेलना चाह रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हमने तो बिल्कुल आगे बढ़ना है, आगे देखना है। वक्त के साथ साथ वक्त के तकाजे जो हैं वो इस चीज़ का बिल्कुल डिमांड भी करते हैं, तकाजा भी करते हैं कि आपने कानून में बेहतरी और कानून में जो तब्दीली लेके आनी है, आइन में तब्दीली लेके आनी है, वो ज़रूरी है। कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। मैंने तो बल्कि उस दिन कहा कि बिल्कुल इनको हुकूमत को भी दावत देनी चाहिए और हमें भी पता चले कि क्या आइन के जो बुनियादी ढांचे से मुतसादम बातें ये जो बताते हैं वो असल बातें क्या हैं। टीवी पे बैठ के बात करना तो बड़ा आसान है, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है, लेकिन कम से कम वहाँ पे कोई डिस्कशन या डिस्कोर्स हो जाए तो मेरे ख्याल से खुल के टीवी से निकल के उस हॉल में जाने की दावत आपको मिल जाती है बैरिस्टर साहब, जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि हम इस टीवी के डब्बे से निकल के उस हॉल में जाने की आपको दावत मिलती है, तो क्या आप वो दावत जो है वो एक्सेप्ट करेगी हुकूमत? देखें, उस दावत को एक्सेप्ट करने से पहले एक स्टेप पीछे भी आप ले लें, और उसमें यह है कि इन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, और हम क्योंकि इत्तेहादी हैं, हुकूमत का बिल्कुल वो काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो हैं। उन्होंने कहा तमाम सियासी जमातों को हम दावत देंगे माँ सिवाय नून लीग को। तो क्या नून लीग के साथ कांटे लगे हुए हैं? नून लीग क्या आपको कोई जो है वो काटती है? बिल्कुल भी नहीं। आप बिठाएं तो फिर सबको बिठाएं। यही तो बात हम कह रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को बैठने की ज़रूरत है, तमाम सियासी लीडरान को बैठने की ज़रूरत है, और बैठ के ही बातचीत का हल जो है या जो रास्ता है वो आगे जो निकलना है वो हम सबने मिल बैठ के बैरिस्टर साहब, आप माइनस इमरान खान की बात करते हैं तो वो कहते हैं हम आपके साथ कैसे बैठे, जब आप कहते हैं कि एमक्यूएम की तर्ज पे जो है वो अपने लीडर को छोड़ दें और उसके बाद जो है वो पीटीआई तभी चलेगी। तो माइनस इमरान खान पे वो कहते हैं माइनस इमरान खान की कोई बात नहीं कर रहा, ये हमसे कितने वज़रा ने यहाँ पे किया है, ऑन द रिकॉर्ड टीवी पे भी बात कर चुके हैं। प्लीज उनकी पॉलिसी के हवाले से की है। माइनस इमरान खान का मतलब जो भी आप लेना चाहें इस हवाले से, मैं तो आपको यही कहूँगा कि उनके जो बयानात हैं, उनका जो एक तरीका है, जो तर्ज है, जिससे ख़ुद उनकी पार्टी के अपने लोग तंग हैं। वो नहीं चाहते कि वो लाइन वोटो करें, वो नैरेटिव वो आगे लेके जाएं, वो ख़ुद उसे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। आपके कई जय्यद सहाफ़ी जो हैं जनाब जैसे, उन्होंने ये पिछले दिनों रिपोर्ट्स बिल्कुल उनको सोर्सेज के मुताबिक भी और अदरवाइज़ भी उनको मौसूल हुई है कि पीटीआई के अंदर फूट है और वो इस बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर तमाम ये कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं शौक से करें, लेकिन कम अज़ कम तमाम अगर सियासी जमातें जिसका मकसद ही है कि मिल बैठ के सियासी इश्यूज़ पे बात होनी है, सियासी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू होनी है, तो फिर हुकूमत जो बात कर रही है वही फिर बात आगे बढ़ा ले। मैं इसका जवाब जो है वो न्याजी साहब से लेती हूँ। न्याजी साहब, एक तो जो उन्होंने बात कही कि नून लीग के साथ कोई कांटे लगे हुए हैं, उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपकी शराइत हैं कि जी वो आइन को उस 1973 के फॉर्मेट पे लेकर चले जाएं, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जितनी तरमीम अब तक हो चुकी हैं, अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है, तो आप की जमात की जानिब से या जो एक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तरफ से जो डिमांड है वो ये है कि वहाँ उस फॉर्मेट पे ले जाएं जो 1973 में तो वो तो ना होने वाली बात हुई ना। तो ऐसी ना होने वाली शराइत के इसलिए रख रहे हैं कि आप भी नहीं चाहते कि ये बंद गली जो है वो कोई रास्ता खुले किसी तरफ, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा। 73 के आइन को सही शक्ल की अगर बात करें ना, अगर हम उस इंटरप्रिटेशन पे चले जाएं जो आप या बैरिस्टर साहब जिसकी तरफ इशारा करें, वो तो एक मायोपिक व्यू
ہو جائے گا. دیکھیں 1973 کا آئین ابھی آیا, نافذ العمل نہیں ہوا تھا تو 6 ترامیم فوراً آ گئی تھی. اصل اس کی روح کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی روح کیا کہتی ہے کہ عدلیہ ایک آزاد ادارہ ہے آپ کا, اور اس کا وہی ہونا چاہیے. جب ایک ایسی عدلیہ آپ تشکیل دیں, ایک ایسی عدالت کھڑی کر دیں جس کو وقت کا وزیر اعظم نامنیٹ کرے گا, اس کا چیف جسٹس, پہلا چیف جسٹس, پھر اسی چیف جسٹس کی مشاورت سے باقی 7 ججز کو اپوائنٹ کرے گا, اور وہ جو وزیر اعظم ہے خود ایک متنازع الیکشن کے ذریعے آیا ہو, تو کیا یہ 1973 کے آئین کے عین مطابق کام ہو رہا ہے؟ بات ہے کہ ہم اس چیز کو بحال کرنے کی کر رہے ہیں کہ ایک ایسا آئین جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا کنسنسس ہو. ٹھیک ہے, نمبر وائز آپ سٹیک ہولڈرز آپ کے پاس آ کے کیوں بیٹھیں گے؟ پی ٹی آئی کبھی کسی کانفرنس میں, چاہے وہ معیشت کے اوپر بلائی جائے, چاہے وہ سیکیورٹی کے اوپر بلائی جائے, نہیں جا کر بیٹھتی. بہت بڑے بڑے ایشوز ہوئے, ان کے اوپر بلایا گیا تو نہیں جا کر بیٹھی, مختلف جماعتوں کے ساتھ نہیں جا کر بیٹھتی. تو آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ جب آپ ایک کانفرنس بلائیں گے تو سب آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں گے؟ دیکھیں, جب ہم بلائیں گے تو آپ کو اس ہال میں لوگ نظر آئیں گے, مگر جہاں تک حکومت کی بات ہے, دیکھیں حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کانٹے لگے ہوئے ہیں, ہمیں کیوں نہیں بھائی اس طرح سے بھائی ریچ آؤٹ کرتے. دیکھیں مسئلہ ان کا نہیں ہے, مسئلہ ہے جو ان کا کانڈکٹ ہے. کانڈکٹ کے لحاظ سے جب آپ نے اپنے کردار کی نفی کر لی ہے, آپ کی ہاں میں اسٹیبلشمنٹ کی ہاں ہے, آپ وہی کریں گے جو آپ کو اشارہ دیا جائے گا. آپ اپنے لحاظ سے تو کچھ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیں, آپ اپنا وزیر مرضی سے نہیں لگا سکتے, آپ سیکٹری مرضی سے بدل نہیں سکتے, تو آپ کیا اتنے بڑے بڑے فیصلوں میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہماری برابری کر سکتے ہیں؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے, آپ حکومت ہے نا, آپ کو تو کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں, آپ کے پاس ایوان موجود ہے, آپ ایوان کی کم از کم پروسیڈنگ لیکن چلنے دیں. جو سارے آپ نے مطالبات رکھنے ہیں نیازی صاحب, معذرت, آپ نے جو سارے مطالبات رکھنے ہیں وہ تو ان کے سامنے رکھنے ہیں جنہوں نے حل کرنا ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ حکومت نے کرنا ہے, یا پھر جو ہے وہ عدلیہ کے معاملے میں جنہوں نے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عدلیہ کے معاملے میں یہ خرابی پیدا ہو گئی ہے, تو اس کی درستگی بھی جن کے پاس مینڈیٹ ہے, جن کے پاس ووٹ ہے, جن کے پاس سیٹیں ہیں, وہی کریں گے جو اس وقت جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. رولے رپے سے تو کام نہیں ہونا نا. اس کو پھر یہ بتائیے گا کہ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں, کس کے سامنے آپ یہ سارے مطالبات رکھیں گے, کس کے پاس رجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مینڈیٹ ہونا بڑی ایک معنی خیز لفظ ہے. دیکھیں کیا آیا اس ایوان کے پاس مینڈیٹ ہے؟ بات ہے یہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ, پھر اس میں بیرسٹر صاحب میں الجھ جائیں گے. بات ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے حقیقی طور پہ مسئلے حل کرنے ہیں تو دیکھیں بہت سارے کارنرز ہیں جو ریپرزینٹیڈ ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ریپرزینٹیڈ وہ ہمیں پتہ ہے, جس طرح سے یہ الیکشن کرایا گیا. بلوچستان اٹھا کے دیکھ لیں, بلوچستان کے ساتھ کیا کیا. آج ہم بلوچستان کا کہتے ہیں دہشت گردی ہیں, مسائل ہیں, مگر کیا ایک بندہ بھی وہاں ریپرزینٹیٹیو ہے؟ آپ نے ایک ایسے بندے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا ہے جو اپنے علاقے میں نہیں جا سکتا. تو کیا یہ کسی طرح سے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے سیاسی لوگوں کو مارجنلائز کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے بی وائی سی اور اس طرح کی ساری پرابلمز دیکھیں. تو آپ کو اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اگر آپ نے آن بورڈ لانا ہے